Ce sont nos ennemis qui ont créé ces lois. It means that our enemies made those negative laws to maintain us in boundary. Ça veut dire nos familles, dans nos quartiers, dans nos environnements, dans le pays. Ce sont des lois que le diable, les gens négatifs qui ont fait pour te maintenir sur place. It means in the country, in your family, in your city, wicked people have made those laws so that they may maintain you in bondage. Bien aimé, on dit toujours que ceux qui mutambo basali mutambo. They always say like this: if someone make a trap, ça veut dire si tu viens na kacha mutambo ana, if you come with around that trap, ça veut dire ces lois sont comme ba mitambo basala. Those laws are like those traps that they made. Bien aimé, lorsqu'on fait des mitambo basala ngote po yo monango. When they make a trap, they do not make it for you to see it. Bien aimé, lorsqu'un chasseur a cueilli, qu'on chassé. When someone is a hunter going to hunt. Ça veut dire ces négatives lois, les gens qui ont créé, ce sont des chasseurs. Those negative laws, they are like hunters. Ça veut dire lorsqu'ils ont créé ça, when they made those traps, they hide it, they put it on your pathway. Bien aimé, si tu ne connais pas l'endroit où le nini est allé, and if you do not know where the trap has been placed, you're gonna fall on it. Et puis si and when you fall on a trap, the way to come out of it is only three. Either they arrest you, or it break your legs where you fell. Mais le malheur amène ce qu'on katani s'appuie au saigner, le docteur sait qu'il aime son kokufa. And the wrong side is when you break your leg or you cut your finger, you will be bleeding until maybe you can die. Bien, c'est la même chose de gens qui se passent aussi dans la vie d'Abisso. This is what is happening in our lives. Bien, il y a des gens qui ont essayé de kolongola mitambo na ndenge na bango moko. There are people that try to remove the trap there by their own way. Il y a des gens qui ont fait ça. There are people that did it. En allant en Europe, going to Europe, en allant comme to Afrique du Sud, coming to South Africa, changeant de province, changing provinces, mais nothing changed. But nothing changed. Et là, comment tu as changé? Nothing has changed. Tu souffres, au fur et à mesure tu bouges, tu commences à souffrir, osons souffrir, souffrance et and you are always suffering. You change the province, you change the country, but suffering still there. Bien, mais il y a quelqu'un. But there is someone. Lorsqu'il te délivre de cela, when he delivered you from those laws, tu n'auras plus de souffrance. You will remove all the suffering. Tu n'auras plus de souffrance. You will never suffer again. Si tu crois en Jésus-Christ, dis Amen, Amen 3 fois. If you believe in Jesus, say Amen, Amen, Amen 3 times. Let's go. Let's go. Amen. Plus fort que ça, let's go. Louder. Bien, l'autre manière, c'est quoi? Our way is what? La manière dont ça, au soit tu vas au kotambo na yango. Some other way is that you're gonna take that trap. You are going wherever you are going with that trap. Bien, mais les gens qui ont les yeux spirituels, ils vont voir que toi, aux bandé na négative law. Those who have spiritual laws, when they look to you, they say, this one is under bandage of a negative law. Tu vas aller provoquer les sorciers en servant Dieu, les sorciers vont te frapper. And you are going to provoke wizards and witches. They are going to hurt you, even if you are serving God. Parce qu'il y a cette loi dans ta vie. Because that law exists in your life. Parce que cette loi te retient là où tu es. Because that law maintains you where you are. Bien, ce soir, Dieu va délivrer quelqu'un dans la loi. But today, the Lord will deliver someone by the Je dis ce soir, Dieu va délivrer quelqu'un de ce loi. Today, the Lord God will deliver you from those laws in the name of Jesus. Bien aimé, lisons Ésaïe 49. We are going to take our Bible and read in the book of Isaiah chapter 49. Ésaïe 49, le verset 24. Verse 24 à 25 to 25. I read in the name of Jesus. Amen. Amen. Shall the prey be taken from the mighty one? Or the captive of the righteous be delivered? Negative law. La loi, cette loi de captivité. Those are law of captivity that make you captive. Les enfants d'Israël étaient sur cette loi de captivité. The children of Israel were under those law of bondages. Un jour Dieu s'est levé. And one day the Lord God arise. Dieu a décidé de les délivrer. And God decided to deliver them. Bien aimé, aujourd'hui Dieu s'est levé. Today the Lord arise. Il a dit va délivrer quelqu'un de cette loi de captivité. Yesterday he delivered someone from this law of captivity.
Bien aimé, Dieu va délivrer quelqu'un de cette loi de captivité. God will deliver someone from this law of captivity. Si c'est toi, dis c'est moi qui sera délivré. If it is you, say, it's me, I shall be delivered. C'est plus fort que ça, c'est moi qui sera délivré. I shall be delivered. Louder. Plus fort que ça. Louder. Bien aimé, c'est quoi la loi? People of God, what is the law? La loi est créée pour faire quoi? The law has been put in place to do what? La loi est créée pour nous contrôler. The law has been made to control us. Bien aimé, je veux qu'avant que nous allons dans la prière, tout le monde puisse comprendre. I want before us to go to prayer, everybody of us have to understand. Light in your life. Bien aimé, tu as beaucoup duré un stationnement. You waited for a long time in the orange. Tu as beaucoup duré dans la préparation. You waited long time in preparation. Mais ton jour est arrivé aujourd'hui. Your day is arrived today. Dieu va briser et va te donner le go away pour la vie. God will break it and give you a green light now today. Si tu crois, dis Amen. If you believe, say Amen. Louder. Alléluia. Amen. C'est ça la loi. This is the law. C'est ça la loi. This is the law. Dieu a ordonné. God give. Dieu a donné cette loi. God gave that law. Mais les lois de Dieu sont pires. The law of God are pure. Les lois de Dieu n'a pas de négativité. The law of God doesn't have negative effects. Bien, mais un jour dans la Bible, one day in the Bible, nous allons prendre deux exemples. We are going to take two examples. Cet exemple va nous amener dans la prière. This example will lead us in prayer. Parce qu'à partir de cet exemple, nous allons voir comment est-ce que les gens ont été délivrés de ces lois. Because from this example, we're going to see how people have been delivered from the law. Bien, mais lorsqu'on met la loi sur toi, when they put the law on you, ça veut dire que tu n'as plus de valeur ces lois négatives. It means you don't have value because of those negative laws. Ça veut dire que la personne qui a mis cette loi, the man who put that law, te limite, give you limitation, et puis te dit ce que tu dois faire, and cause you to do what he wants you to do. Même si tu ne veux pas, even if you do not want, dans l'esprit va t'ordonner les histoires à faire. In the spirit will command you things to do. Un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu. One day I was speaking with a servant of God. Le serviteur de Dieu m'a dit ceci. The servant of God said to me this. Il priait beaucoup. And he said to me, you are praying a lot. Le serviteur de Dieu priait beaucoup. The servant of God was praying a lot. Un jour, one day, en dormant, when he was sleeping, il voit un autre serviteur de Dieu. He saw another servant of God. Soi-disant serviteur de Dieu. And let us call servant of God. Ça veut dire que ce serviteur de Dieu vient pour initier notre serviteur de Dieu. And that servant of God came to initiate another servant of God. Il prend Azui bag. He took a ring. Azui bag à l'obis chana chayo bag qui a monté ko aider au soko simbi mutumta. And he said to him, let me put a ring in you. When you touch anyone, you're gonna fall. Comme la personne était délivrée de cette loi de Yamutuana. And when as the person was delivered from that law of that person, le pasteur a dit non, je ne vais pas le faire. And the pastor said, no, I will not do it. Il se réveille comme ça, c'était l'initiation de la catch spirituelle. He woke up like this. I understood that it was an initiation in the spirit realm. Mais si tu n'es pas fort, but if you are not strong, on va t'initier. They are going to initiate you. Il y a des gens qui se réveillent comme ça. There are people that wake up. Lorsque Balamuki, when he wake up, ils sentent c'est comme s'ils ont beaucoup travaillé la nuit. And you feel like he work a lot at night. Ils ont établi la loi que toi tu es esclave la nuit. And they made the law that you are slave every night. Bien, mais est-ce que tu as vu un esclave réussi dans la vie? Do you already see a slave successful in life? Tout ce que l'esclave fait, everything that a slave does, il le fait pour son maître. He does it for his master. Il ne fait pas pour lui. Not for himself. Bien aimé, chaque instant là comme on est au Kéliboso. Every time when you see that you go ahead, il y a toujours un appel qui se fait. There is always someone that will call you. Lorsque tu sèves. When you work for God, you work for God. Bien, mais tu souffres beaucoup en te réveillant à 5h du matin, 4h du matin, à 21h. You are suffering leaving your house from 4, 5 and coming back 9 p.m. Attends notre père parce que tu es tellement fatigué. Even the prayer of our Father in heaven you cannot do because you are so tired. Bien aimé, mais but lorsque tu sais and when you have your money, lorsqu'appelle les amis à la King, when there is a call from Congo,
Bien aimé, tout est saving et cueilli. All the saving is gone. Bien aimé, on n'a pas un problème pour donner à nos familles. It's not that we have a problem to help our family. La Bible déclare tu aimeras ton prochain comme toi-même. The Bible says you shall love your neighbor as yourself. Bien aimé, si tu n'aimes au milingi nanute, au lingi famille na yote, comment est-ce que rolinga famille a libande ya musika? If you do not love your family, how can you love a far family? Bien aimé, tu souffres, tu fais le travail difficile. You are suffering doing difficult job. Mais lorsqu'on fait l'appel, par exemple, Malawi, Zimbabwe, on fait l'appel, tout ce que tu sais, tu envoies. But when they make a call, everything that you have, it's gone. Parce qu'il y a des lois qui te contrôlent. Because there are laws that controls you. Parce que comment est-ce que tu peux envoyer tout parce que otikalata na mongo ndagoute. How do you understand that you send out everything? You are not lacking even for a rent. Hallelujah. Amen. Parce qu'il y a un homme fort qui te contrôle. Because there is a strong man in your family controlling you. Comme tu es esclave, As you are a slave, cette personne azelaka kaka esclave aki akangi biloko nyonso akati bilanga asali nyonso na suka, tu viens le déposer. as you are a slave, this man will just wait for you to collect. At the end, he'll give you an order. You'll go and. Mais je dis ce soir, But tonight, je dis ce soir, but I say tonight, nalobi lelo, I say today, nalobi lelo, I say today, quelqu'un va sortir un esclavage. someone will come out of captivity. Quelqu'un va sortir un esclavage. Someone come out of captivity. Il y a les gens, même la famille, donc, mariage n'a eu même existence. Là. There are people even in your family, they don't even care about your family, your marriage, or you being alive. Bala na yo, mwasi na yo, mobile na yo, they don't care. Your wife, your children, your husband, they don't care. Donc, toi, tu dois toujours envoyer. You must always give. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, bah, comme nous, esclaves, ils travaillent 3, 4 émissaires juste pour appeler ça. There are even people that start working 2, 3 places just for them to have to give. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. The Bible says, cursed is the one who put his trust in man. Bien aimé, ta famille, Your family, c'est pas toi qui vas les délivrer. it's not you gonna deliver your family. C'est Dieu qui va les délivrer. The God that we serve will deliver your family. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu sers va aider ta famille, va ouvrir beaucoup de portes dans ta famille. The God that you serve will open a lot of doors to your family. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, Let us take our Bible, Nombre 27. number 27. On va voir les gens qui ont décidé de s'élever. We are going to see people that have decided to arise. Parce que tant que tu ne te lèves pas, As long as you don't arise, tant que tu ne vas pas confronter les grands, as long as you don't confront the great, ça veut dire les grands qui ont créé ces lois. it means those great people that made those laws. Bien aimé, tu vas rester là. You are going to remain in the same position. Tu vas rester là. You are going to remain in the same position. Il y a des gens qui vont tâter parce que il faut c'est normal parce que. And there are people that cannot give birth and they find it normal. Pour ça ça n'a pas moi et ba décembre et ça ramène moi na bela bela. For us, we know, hey, me, in my house, every month of December, my kid always gets sick. Abela bela azakuna docteur na ye. He's always sick in the month of December. He even have his doctor. Bien mais lorsqu'appelle à mbongo ni lobimisaka. When he's sick, which money are you taking out? Pourquoi décembre nyonso toi tu dois souffrir? And why every December your child must fall sick? Qui a créé ces lois? Who made that law? Bien mais est-ce que c'est Dieu? Is it God who made that law? Lisons, nous allons voir la parole de Dieu. We are going to read the word of God. About the two, and Sunday we're going to speak about the third one. Bien aimé, mais je vois avec ces trois là, il y a un ont maintenir presque la loi nyonso. But because I see that speaking about these three laws, it's like they summarized the other laws. Bien aimé, il y a la loi qui a été créée. La loi qui a été créée, tu ne connais pas l'origine. And there are laws that have been made, you do not know where the origin, when it comes from. Bien aimé, la Bible dit ceci. People of God, the Bible says this. Alors, ces filles-là, These daughters, bien aimé, la Bible même appelle ces généalogies dans Bango. give their genealogy. Vous savez, la Bible a dit là où ces enfants sont venus. And the Bible even give where these ladies come from. Ça veut dire s'ils sont des enfants de Jacob, It means if they are sons of Jacob, ça veut dire qu'ils sont des enfants de Abraham, d'Isaac aussi. and it means they are also sons of Isaac and Abraham. Mais la Bible déclare ceci. But the Bible says,
Cette fille-là, et un jour, bah, télémi. One day they arrive, they say, what is happening? Alors, mais non, comment est-ce que Moïse fait à Nokabola, mais ils ont pris bien à papa Nabiso Babi sa bisoté. Moses is giving inheritance to the people. But why? What belongs to our father, they must not give to us. Bien aimé, il faut que tu aies de l'audace pour la voter la loi même. People of God, you need boldness to stand against a law that is established against you. Ces enfants se lever se disent, oh, loi outil, wapi. They arise, they say, this law is coming from where? Bien aimé, parce que 5, ça veut dire 5 filles, bah, vandi, bah, oh. C'est là, non, total, non, les ensemble, on peut savoir, Moïse va loi. Five ladies, they say, let us see. When God was giving to Moses law about inheritance. Avec ces 10 commandements, on n'a pas vu les lois sur l'héritage. With the 10 commandments, we do not see law about inheritance. On n'a pas vu que Dieu a donné loi au Ekabola. Ils sont aux héritages. We didn't see that law that to make us out not to have inheritance. Les lois négatives sont créées pour le bénéfice des hommes forts. Negative laws are made for the benefit of strong men. Ça veut dire dans votre famille là. It means in your family. Dans votre famille là. In your family. Ça veut dire dans ta famille. It means in your family. Je parle de quelqu'un dans ta famille. I'm speaking about someone and I say pourquoi in your family. Dans ta famille. In your family. Ça veut dire il y a quelqu'un. There is someone qui s'est levé un jour. Who arise one day. Il m'a dit non, cette loi va exister dans la famille. This law now will rule the family. Personne ne connaît l'origine. No one knows where it's coming from. We don't have hair. Where does it come from? We don't have money. Our family doesn't prosper. Who made that law? Qui a mis cette loi? Who made that law? You will die before 30 years of. Oh, biso, faut tout ça la kaka batu. Tout ça la misala mo na famille mutu bon ça zakate. As in our family, we always work for others. There is not a chief, a CEO somewhere. No. A head of company. Qui a créé cette loi? Now, who made that law for your family? Qui a créé cette loi? Who made that law in your family? Qui a mis cette loi que il faut vivre bon? Who made that law that you must always serve other people? Oh, na famille na biso bana mibali nyonso bazalaka basuka kana diamba, basuka kana désordre. Qui a mis cette loi? In our family, all the male, they always end up taking drugs, just being lazy at home. Yeah. Qui a mis cette loi? Who made that law? Qui a mis cette loi? And the lady, they don't go to school, they just marry, they marry, but they don't want to study. Il y a des gens qui sont confortables dans l'eau. And there are people that find themselves comfortable in these laws. Bien aimé, papa Nabino, your father, akufa na 30 ans, died at 30 years old. Oncle na akufa na 30 ans. Your uncle died at 30 years old. Bien aimé, toi aussi dans 30 ans, aux hommes malades makasi presque ngokende. And you too close to death, you become very sick and ready to go to the graveyard. Tu commences même à appeler les gens, obiki bana na sali will. Qui a mis cette loi? And you also call people say, hey, you know, in our family we die at 30. Please, who made that law? Bien aimé, c'est 5 filles. Those 5 ladies. Ils ont dit non. They say no. On n'a pas si place ensemble à créer loi. We didn't see